ଏବେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକଟେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଆସିବ ରାଉରକେଲା କେନ୍ କହିଲେ ଭାଇ ଆସିବ ରାଉରକେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ୍ୟାଟିନ୍ ଛକକୁ ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେବ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ଲାଗିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଜାଣିନି ଆସିଲେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେବା କହିଲେ ଲେକିନ୍ ମୋ ନମ୍ବର ଆମ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଆମ ଜାଗାରେ ସେଇ ଲୋକ가 ସେଇ ନମ୍ବର ସେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବେଳକୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ଆସିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଲୋକଟା ଆଉ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିବି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେନ୍ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଜଣା ଲୋକ가 ଆଉ ନମ୍ବରଟା ମୋ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଲୋକଟା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଶଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ଚିହ୍ନିନି କିଛି ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କଥା ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପଛରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିବି କହିଥିଲି ଫୋନ୍ କରୁଛି କେଉଁ ଲୋକଟା ଥିଲେ କହୁନା ରାଉରକେଲାରୁ କହୁଥିଲେ କେଉଁ ଅଫିସରଟା ଦେଖିବା ଫୋନ୍ କରିକି ଦେଖୁ ଭାଇ हाँ शंकर बाबू हाँ आज्ञा कौन हाँ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ପଲାକରା କହୁଥିଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ରୁ हाँ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଥିଲା। कौन डिस्कशन ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି କହିବେ କ୍ଲିୟର କରି ଇଏ କହିବେ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଗାଁର ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଜମି ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଜ ଏ ପିସ୍ ମେକର ମାନେ ଯୋଉଠି ବି डिस्टर्बेंस हुए कम्युनिटी हुए कि फैमिली ऊपर तो अनेक थर मत इंटिमेट करा जाए कि सर कोटा कले बेटर वे रे सब समाधान हबो आज्ञा दी पक्ष केमिति भलो कि रहिबे आगे परिबे से विषय तो जेहेतु मु सुनिली सेठी में आपन सहित पर्सनल डिस्कशन पई चाहू छी जोटा कि आपन को भलो हबो एवं जो आपन को अदर पार्टी अछि तांको भी भलो हबो। सर आपन खबरटा केमति पाइले? हाँ ये जने भणी अछंती से हम संपर्क रे अछंती से कॉल करी कहथिले तो बणेर हाँ माने तांकोरी बिलासी भणी कहथिले तांकर जे जगह रहउछन तांको भणी हाँ तो कहली देखंतु केस पदरे भलो हबो नै हम रास्ता बाहर करिबु किंतु मु भाई सहित प्रथम साक्षात होई तांको पर जानिबि तापर ही किछि कहि हबो कहली तो मैं एठी रहउछि फर्टिलाइजर रे अच्छा कि टिके देखा कर देबनी आ कथा हबा जोटा कि आपन को बहुत भलो हबो माने तांको पाई भी आपन को पाई भी माने से माने भी कथा लगवा पाई मते कहिथिले मु जाईथिली समस्त जाईथिनु जो जगह ना पाला ना डिमार्केशन कराइतला जाईथिनु समस्त फैमिली से माने भी हमको किछु कहले नै किछि नै सब घरे ढुकी गले। हाँ ठीक अछि बाबू देखंतु एमिति रे समस्तंकर माइंड टिके डिस्टर्ब होबे किंतु एबे मु मथरे आसुछि आज ए ब्रिज है कि दीटा फैमिली रो फ्यूचर ब्राइट करबा काहे आज्ञा सुनो ते हमर तो जमी जगह किछि नै बुझलो ना मु जमी जगह किछि नै जो जगह रहउछ से पट्टा भी नै हाँ एटा मु कलेक्टर को रिपोर्ट देथिली कि हमर से जगह पट्टा दियो कहिना हाँ सेले सेटा कलेक्टर रिपोर्ट पठाइथिले तहसीलदार ऑफिस को से तहसीलदार निजे जाई कि इंक्वायरी करले नै तुम जगह अछि कहिले मते अच्छा सेठी पट्टा हेबनी तुम जगह अछि कहिले मते आउ हाँ सेटा मते कहले रिपोर्ट बाहर करने सेटा सेई रिपोर्टटा कलेक्टर को पठाई दैचंती हाँ हाँ आ सेटा कि डिसमिल जगहटा तुम नारे अछि आ मते भी मु जानिथिली जगह फका अछि बोली हाँ हाँ हेले मते आरआई आ से तहसील ऑफिस रे मते स्टाफ गुडा एबे आपनकर पाखा पाखी एते दिन हला आपन जान नथिले किंतु एबे खोजी की पाइले आज्ञा एटा बहुत भलो विषय अछि हाँ हाँ किंतु हमें चिंता करिबा मु निजे बे जस्ट कहूची कलेक्टर सब कलेक्टर संगे कथाबार्ता मु निजे करिबी जोटा आपनक पाई फ्यूचर रे बहुत भलो हबो एवं से परिवार भी सेफ पाइबे आपण जगह पाइबे केमती घर केमती पाइबे ता ऊपर मु आपनको सजेस्ट करिबी। आज्ञा सेटा सब तापर से सेटा से माने कहले कि तुम जगह से माने निजे जणाई छंती मके तहसील ऑफिस रे आसे आरआई माने मु जानि हाँ सब कागज पत्र से माने बरे कर कटवा पट्टा फटा सब ये कर सब हमर से जगह मालगुजारी बहुत वर्ष कटा होची बुझलो ना से तो निज घर लोक सब अछन सेठी हाँ
ପଟାପଟ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେ କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟର ବି ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଯାଇଛି ସବୁ ହଁ ହଁ ସେଟା ତ ଟିକେ ଆସିକି ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବାବୁ। ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ କି ସେ ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ଭଲ ହେବ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ତାପରେ ଦି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଅନୁସାରେ ନେବି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ହେଲେ କୋଉଠୁ କହିଲେ ଆପଣ? ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସନା ପର୍ବତ। ସେନା ପର୍ବତ। ହଁ ସେଠି ଆପଣ ଯୋଉ କାଟିନ ଛକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଲୋକେସନ ଟା କହିଦେବି, ଆପଣ ଆସିଯିବେ। କେହି ନଥିବେ, ମୁଁ ଥିବି। କାଣା ଘରଟା ନା ଅଫିସଟା ଅଛି? ନା ନା ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଚାଲିଛି, ରେଡି ହଉଛି, ସେଠି ଅଛି ମୁଁ। ହେଲା ହଁ ହଉ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଠିକ ଠିକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଫିସର କେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ କେଉଁ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ କଥା ଲାଗିବି କହୁଛି, ବାପସରେ କଥା ଲାଗିବ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି କଥା ଲାଗ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକରି କେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ କେଉଁଠି ଅଛି କହୁଛି, ଆଉ କଥା ଲାଗ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିବି କହୁଛି। ଦେଖିବା ଯିବା କି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ।